No. Thank you, sir. Bakit tayo? JFC. Ayan. Siya. Hindi boring. Oo. Kahit music, okay lang. Sir Arlie, punta raw bukas. Punta, yinayaya nga ako eh. Ina-announce na. 3 points. Ayun, 3-0. Dahil natin, ang bilis. At parang tagalog dito. Mga kaibigan. Sananes versus Boss Francis. Ang ganda ng depensa. John Biray, the babyface. Sananes sa gilid. Noni, Mr. Elegant. Sananes. Full force tayo. Takbo. Full force tayo. Tama ba, sir? 7-0. Ayan po, napakagintag ng mga ano nila. Dapat yung score Ayan po, abante, wala. Balbuena. 2. Biray. Biray, jump shot, short. Cristiana, bagong kahit. Sa gitna, Boss Francis, bagong gupit. Wala. Okay. Uy, maraming foul. Wala shot. So, Team Paul maglalagay Red pa ng Balbuena. Team foul. Ha? From behind, 2 shots. For Mr. Parang pera ka sarili. Edman Kawur Urbian. O yun. Salamat sa mga mamsi natin dyan na lagi sumusuporta. Ayun po, si Kuya Alex di Marangan. Sumisenyas. Dalawa, okay, lapit. Ayun, pasok. Balbuena. Nakaisa na to yung kaibigan ko, kapatid ko yan. Mr. Tolentino. John Biray to Mr. Basic. Tili ang buhok, mga kaibigan. Sub! Ano yung call natin? Puta, puro taga-norte yung bigtan ah.
Ayan po, may tamang pasok. Tingnan natin yan. Suge, jump shot, Urbiana, Numera, oy! Ang sigit yun. Ayun, 3 seconds. Nice. Goal, right? Napakaganda lang po. Corridor, taga-door. Lahat po ito mga taga-South. Ayan po, taga-South din yan, si Diamante. Uy! Hindi nakatingin si Alan Harron. So 2 minutes. Tagaloy, tagaloy. Sa regular na. Kaya Garcia, wala pang warm-up yan. Suge sa gilid, wala. On the move, Diamante, drop pass to Alan Hero. 2 points. Making it 11-1. Garcia, jump shot, no good. Alan Hero again. Alan Hero using the power of his red t-shirt, mga kaibigan. Alan Hero, 2 points. Time out! Point five. The scoring machine, drop pass. Urbiana, the wall, 2 points. Ayan, 10 na lang. Ayan, Diamante. Jerry to Jem, Diamante. Ang kintab. Talaga yun ang totoong makintab. Diamante. Binalik sa Diamante. Binrap pa sa Ligiaro. Naagaw ni Urbiana. Binigay kay Garcia. Garcia sumasaksa. Garcia nilayap. Plaster, plaster na. Foul. Basket was good. Right number 10, Mr. Kaabay. Mga kaibigan. One shot. Si Jimmy Kaabay. Nice score, no? Nakakalimutan. 13-5. Tama. Para yung Galaxy. Yan na, 13-6. Lamang po 13. Jerry, Jem, Diamante, Alan Hero, tinira ba sa press? Hindi. Tabawid. Yan na, Urbiana. Maragasa. Bagong kahit yan. Kapas, Garcia. Arba. Our record for the day is to walk up this Andy Guzman. Best Frank Clemente! Pinabayang lagi sa gilid. 2 points. 2 points. Ha? 2 points lang. 2 points. 2 points. Ang main best Frank Clemente. Francisco Short. Rebound. Jono. The scoring machine. Pinabayaan niyo si best friend. Tumulas. Pumasok, pumasok. Wala, Hindi, wala. wala. Basket. 3 points ulit. Rebound sa naman. The scoring machine. 15-12. Ayan po. Pakintaban na naman dito mga kaibigan. Kasi mo sila ng Susunod na kintab. time, magsusunod namin. Time out, basket. Jerry. The Jem, Diamante. Nag-jump shot. Umawa pa mga kaibigan. 2 points. Yun. Ayun, binordin. Ang lupit nun, Edma, Dalor, Orpiana, bago alit. 20 seconds. Sayang. 15 seconds. Tinira na ang sila, wala. Nakabalik pa sa kabila. Diamante.
Jinete ni Lea Dumaste. Sayang. Game. 2 points. AFC. 3 points? 2 points lang, sir. Si Piroy. Si... Diamante. Ito kanto. Ito. Kaya ko si Piroy. Ewan ko na kasi may nasaksakan naman sa Tulang daw. 2 points. Tulang, sir. 2 points number, 2 points. 7. Napaga ng talon. Bumitin yung bola. Balisok. 2 points lang. Nag-signal si Ref. First personal foul. First people. Big foul, quick tire. Foul versus first and second. Okay naman. Kailan mag-upisa yung liga nyo? Kailan mag-upisa yung liga nyo? Magmimiti pa sila para Rickson eh. Ilan bang team? Kulang pa ng isang team eh. Kinakasap ka na ba? Oo. Pero, negative. Negative naman. Dito nga rin, di rin ako nakakasisop dito eh. Tapos tatlo yung liga mo. Sa liga mo ngayon. Pero sa Palsok, ang ganda ng pasa sa ilalim. Jan Biray, wala. Rebound Garcia. Joel, the scoring machine. Uy, Tamang JFC foul number 25 black, 22-18. Mr. Edwin. Hindi po siya sa taga-Pampanga, hanapin niyo po Edwin. Greg Edwin. Don't touch my apple. May foul ba, sir? Los Francis by Martin layup short. Rebound Canales. Canales to Edwin. Edwin to Palso. Ayun, laban. Ayan na, sila Fred. Joel. Garcia. Alma! Ang lupit ng playing coach. Kalma raw kayo. Playing coach. Hindi pwedeng stop pag yung 5 minutes. Paano kung wala? Tataw nila ref, magbabasa. Ano sir, stop time kapag yung 5 minutes. Triangan! Atanto! Garcia! Masbuti na sa tres! Wala! Yun na! Ayan, 5 minutes na. Pag ano, Ayun, ayan. nasa. Sabi ni Pai, wala. 5 minutes up! Sab. 13 fouls.
Wala pa, 13 foul pa lang, sir. Best friend, Clemente. Kabila, Kamate, Mr. JJ Valentino. Sugay wala. Ada lima kebuatan. Best friend Clemente. 2 points. 27-20. Bumabalik po ang laban. By Martin. Number 7. By Martin, number 7. Dinajati by Martin. Shoot. Labang Sugi. Nawala ang bola. Tingnan ang bola. Ron Marasigan. Ang ganda ng tira yun, mga kaibigan. Amante, 3 points. Ano na? Ingat, ingat. Marasigan, Pinete, wala pa rin. Uy, tawagan pa. 2 shots. Number 31. Second team foul. Second team foul. Third team foul. Third na pala. Kulang ang isa. Ay, ikaw na Sir Miguel magsulat. Sulat ko na. Sulat mo na lang. Saka time out. Time out din. Kurpiana, 1 point. 21, Sir. 21. 21-30. Tingnan lang. Dito, sir. Pwede mo tingnan dito. Haro. Masakit sa leg dun eh. Nasa ni Sir John. Steal. Diamond. Wala pa rin. Kanya pa rin, mga kaibigan. Kanya pa rin. By Martin. Jel Francisco. Kurpiana. By Martin. Napakamalas talaga. Wala pa rin. Kabuatan. Meron pa, nakita ni coach. Goal, diba? 7-7. By Martin. 2 shots. Quick time. Warning penalty. 14 foul. Wala. Pare-pareho lang ba ito, Sir Nerd? Pare-pareho lang, no? Oo, pare-pareho lang yan. Bigyan. So good, pareho. Hati-hati tayo. Sige, sir. By Martin. Ang speed, ang tatalitasa. Suge. Ayun, ang daming nakikinta po, mga kaibigan. Nasisira ang dito. Double dribble. Sa pa ugali. At dadating ka din sa kanya. Ang kintab. Wala naman masama. Makintab lang. 43 seconds. 43 seconds in the runner. Mga sigay. Bagong chip.
Bagong shoot yan, bagong shoot. Tinira ba yung basket? Nakuha niya Piana. Basket. Piana, 2 points. Piana. Rebound, tsaka 2 points. Offensive rebound, tsaka 2 points na, 2 points. Jason. Jamaica. Tinira na 3. Wala. Haro. Basket. Boy, try mo na. Bawa sa unang time. Tapos. Sayang. 34. 25. 9-point lead by JF and Papa. Kirain mo! Mr. Rene Sugi. Para kahit. Iyon. Biray. Ang lupit ni Biray. Nawalan mula. Pinangan. Daming shoot. To Garcia. Basket and points. mas gusto ko dito sa ano eh, no? Dito na pass. Meron na tinig ko kasi Second half. meron siya naman. Valbuena. Mr. Basic. Out of bounds. Garcia. Joel. Umikot-ikot. Daming shoot. Ganda ng buhok. Boss Francis. Seganan. Orpiana. Kanya pa rin. Hindi. Valbuena. Power rebound. Ang effect ni Fred. Yan ang mga kabilang Fred. Ang ganda ng mga hakbang. Biray. Inanap. Pasok. Biray. Chan. Baby face. Biray. Garcia. Joel. Zanensu. Bounce pass. Lakay. Binigay. Orpiana. 3 seconds. Violation. Alright, Palisok. Mike Palisok. Mike Palisok. Open. Black. Ayun. Illegally. Garcia. Joel. Jump shot. Rogo. Rebound. Sanaras. Palisok. To John Biray. John Biray. Pinasa. Jimmy Kahabay. No good. Rebound by Joel. Joel. On the center. Coming through. Picks. Coming through. Back to Joel. Joel for 3. No good. Rebound. Valbuena. Trap pass. Go. Jam. No good. Boss Francis for the rebound. Abanto. Tulangay. Ohoy. Number 10. Black team. Foul. Third personal foul. Mr. Jimmy Kahabay. Second Ang team foul. ganda ng buhok nito. Pareho ni Daming Su. Nakatali sa likod. Ano ang kita maganda? Ang daming sa kuwan sa skip. Meron po question dito. Wala ka schedule. Kaya na po. Lakay Ryan. Wala. For the rebound. Balbuena. Balbuena to John Biray. Lasing na to Joel. Joel. Tinira sa tres. Nasinta. Wala. Uy, sayang. Hawawa pa ni Fred. Oh, yung mga magsasabga. Pag-ready na. Hanapin ako. Sana sa Rice, maganda tablan. Garcia. Boss Francis. Lakay Michael. Pinasa. Orpiana. Wala. Boss Francis. Power rebound. And the basket for Mr. Francis.
the big boss. Disaster. Valbuena to Pansot. Pansot to Valbuena. Valbuena to Pansot. Wala. Orpiana, yun sumigaw na si Daming Su. Sabi niya, basket. 2 points. Ano? 5 minutes. Patay ko? Patay ko? Ayan, okay. Sa dead ball. Sa dead ball, sir. Pagpiyok ang basa. Ay, pag may lakas. Binay! Uy! Foul! 2 shots. Ang tutulong? Tama, sir. Rene Sige. 36-32 sir, sorry. Ha? 36-32. 32? Oo, 36-32. Nabaliktad. Pero 2. Tama ba? Jel Francisco, wala. 37. For the rebound, ball natin. 2 points. Oo, tama pa 2 na. points. 2 points. 34. Tama kayo. Ayan, ito na, dumidigit na naman. Mahalo! 3 points. 3 points. Alan, the Kapalik na lang din, nakakalit. Oo nga eh. Parang 33 lang. Ba't naging 34? Anong score mo? Score mo dyan. 40 ano? 40-30. Hoy! Ay, Sumobra sa tama. harapan. 40-33 lang. Traveling. Free throw lang isa. Oo. Fast break, nagawa ng Rene Sugi. Still sugi. Rene Sugi, makintab mga kaibigan. Makintab, pinasa sa makintab. Makintab, tumira, wala. Na-rebound makintab. Makintab, pineke. Uy! Wala. Kabuwatan. Best friend, Clemente. May pasa. 31. Yung ano, may pagkara. Garcia. Sugi. Sugi for 3, wala. Diamante. Ayan ito na yung nakuntap, Diamante. Kabuwatan. Tama! Cholo, Garcia. Ayun, nagtipon-tipon sila dyan mga kaibigan. Talagang dikit-dikit ang quick time sa mga. Kabuwatan. Ayun, basket. 46. 33. Sugi. Sugi sa gitna. Wala. Rebound Diamante. Ayan naman. Diamante on the middle. Side-stepping rope to Haro. Basket again. 48-33. Hujagod. 3 points. 3 points. 36. Diamante for double J. Tayo! 51-36. Jel Francisco. Tumira will not short. Advance. Diamante. Best friend Diamante. Points. Onside. Wala na po, hindi na nakapagpapagtan. Sabi ni Bakit, kaya ko ito mag-isa. Foul. GFC. Foul number. Best friend Clemente, number 14. 13 foul. 2 shot by Martin. Gary David. Batch. 1,000 by Martin, taga
13 foul sir. Ng ano, 13 foul. KFC. JF. Wala. Rebound, Diamond. Diamante. Tuhero. Arahero. Malsai step. Tujan. Number 1, double foul. Alan Hero. Basket. Before. Good. Ang lupot ng rebound ng Arasigan. Kumusta nga yun? Suge! Rene! Suge! Wala! Taplok! Yan, head to head po ang bantayan mga kaibigan. Head to head. Ayan pa, perfect. Wala. Marasigan po lumigang. Si Joel Garcia. Garcia. Tumingin sa tres. Wala. Rebound harap. 15 seconds. Ayan. 10 seconds. Ang layo nun. Wala. Sabi niya, isa pa ulit. Buta pa. Hindi. Wala pa rin. Yan po. Hindi po talaga nawawala ang mga taga-bet dito. Diamante. Rodrigo. Rebound. Urpiana. Urpiana. Sa gitna. Urpiana. Basket. Diamante. Palsot. Palsot sa Balbina. Balbina to Diamante. Diamante to Hero. Arahero sa lalim kay Balbina. Block by Dos Francis. Block again no. Block Francis. Double hook sa kabila. Urpiana. Floater shot. No good. What na to? Fourth na. Tumawa pa. Diamante. Tumawa ang 3 points. Game over na mga third. Power third. Nawala naman, Diamante. Lumaragasa. Bagong shoot. Basket. Boss, sa gitna. Wala. Two minutes, dapat pag 20 points, diretso na. John Duran, jump shot sa gilid. Ito ka sabong pag-over 20 sa Simple, labang, simple lang. hindi na stop lang. John, the baby face. Duran. Nawala pa yung bola. Ayan. John, si Diamante. Pasok. Garcia. Basket. 2 points. John Duran. Alan Hero. Ruben. Urpiana. To the main zone. 2 points. 42.
For the rebound. Garcia. Sabi niya, itira ko nga sa tres. Wala pa rin. Wala kay Michael. Wala. Urtiana. Pasok. 2 points. Veteran mo. Haro. Valvera. Ang lupit oh, ang bilis ng takbo oh. Takbo sa posisyon. Yung kaibigan natin, ang lupit. Papalit na ba yun o wala na? Next game. Wala na. Okay na yun. Okay na, no? Garcia. Double dribble. Mike Pansot. Binalit kay Diamante. Diamante sa gitna. Pansot. Wow. Ang lupit. Ang kukulat dito. Da. Min. Su. Boss Francis, for 3, wala. For the rebound, Alan Hero. Hero, wala. Nawala na Adam. Urtiana. Sayang. Haro, Pepe, Bedouin. Joel. Tinira. Wala. Manin. Napakamalas ng bukta. Walang pumapasok. Mali sa press. Pasok. Garcia. 3 points. 47? 7, tama. Best friend. Cubero. Sinares. Sinares. Kaya ni Pitong. Pasok. Wala na po mga 3 points. Kailangan si Pitong dito. Yan na. Kailangan mo Pitong sa tres. Urtiana. Wala. Kay Martin. Wala. Sinares. Binuto. Ayan, kailangan. Pitong. Kailangan si Pitong. Pitong. 3. Ay, sayang. Hindi na shoot. Stop. Talaga nakatutok na, hindi na siya siya. Haro. Hindi, time out kami last. Pwede namin, tama. Rated lang. Wala, matigal. Puta, wala, 20. Pero yung may pakita. 20 daw? Oo, pero wag mo lang bayaran. Pinta. Salamat, hindi ka madamo ah. Dala ka na lang. Okay, ano ba? Pero pabasin mo na ako ako. Wala, sa next week tayo. Okay ba, last 2 minutes? Tapos dito, nagkitapos sila ng Hero, basket. Ay, Next game, Raptors. 77, 77, 51. Garcia. ito pumasok. Tama ba? Yun yung pang 51, sir. 7 minus 1. Tama,
Tama, 77-51, no? Ah. 24. Foul number 24. 77-51. Tama, sir. Get pencil kay Coach Jimmy. Jimmy Tacho. Next game. Next game, mag-iis na kayo. Raptors versus Georgia. Yun, dali. Francis Rodriguez. Kung napapansin niyo po sa larong ito, talagang napakadami ng mga tagasal. Yan po ang pinakamaraming tagasal. Itong dalawang team. Ayan ka ba? Lakay Michael. Bigay mo kay boss. Jel. Francisco, wala. Gia Garcia. Ayun. Ayun, si Suge. Taga-something yan. Rene Suge. Ang kintak, mga kaibigan. Mukhang may baby oil pa yan. Ayan ang pinakamakit pa, ang importante. Wala lang naging pagtanong. Haro. Wala. Sige, yung sa isa na tayo mga dyan, napapalapos. Georgia versus Raptors. Joel to Francisco. Francisco. Tinira sa press si Francisco. Wala na foul. Walang sumabit. Wala nang oras. Game over.